Distinguished Chairperson of Health and Wellbeing Research Cluster, Yang Berusaha Professor Dr. Nora Nakiah Muhammad Hairi, distinguished speakers, Associate Professor Dr. Ahmad Zabidi bin Abdul Razak from Faculty of Education, and Dr. Nur Azam bin Muhammad Noor from the Ministry of Home Affairs Malaysia, professors, associate professors, academicians, researchers, ladies and gentlemen. Assalamualaikum and salam sejahtera. First of all, on behalf of the organizer, we would like to thank you for your time and effort to make it here with us today for our talk entitled Policy Talk from Research to Policy Making. So before we begin, please allow me to quickly brief you on the emergency exit. There are two emergency exits in this auditorium. One is on your right-hand side and one is behind you. Should there be any emergency, please walk to the nearest staircase and to the open area. However, since it is raining, so we would advise you to stay away from the spot of the fire in case any emergency arises. All right. So the exit is behind you, and and there is one on your right-hand side. And please also be reminded to put on your face mask at all times. All right. Thank you very much. So now moving on. As a part of the research cluster's role in empowering researchers towards making impact, therefore, today's talk aim to share with the campus community in conducting research related to policy making and to give an overview of policy making from the ministry's point of view. We are very honored to have with us here today distinguished experts who will be sharing their experience and insights on policy making. You may share your view and question at the end of today's session. So before we begin, I would like to call upon Chairperson of HWB Research Cluster, Professor Dr. Noran, for the welcoming remark. Please welcome. Thank you, Val. Thank you for that. May I start with a little bit of pantun this morning, just to stir us up because it's raining outside and it's a bit on the cold in this building. So mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam mesra pembuka bicara, semoga para hadirin semua sihat sejahtera. In view of the Omicron BA5 on the rise, so I hope everyone is in good health and good spirits, right? Yang berbahagia Dr. Nur Azam Muhammad Noor, Timbalan Ketua Eksekutif Pusat Penyelidikan Awam dan Analisis Dasar Institut Keselamatan Negara, ISPOM, KDN, Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Zabidi Razak dari Jabatan Pengurusan Perancangan dan Dasar Penyelidikan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Dan semua para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat pagi to everyone. So Alhamdulillah, majlis ilmu kita yang bertajuk Policy Talk from Research Evidence or Research Findings to Policy Making is held today. And just a bit of overview or background of how this came about. This is actually the second majlis ilmu organized by the research cluster on a similar topic. We had one in March 2022. It was a webinar, and at that point in time, we were also undergoing the trajectory of Omicron. The first Omicron was on the rise, so we had a webinar. And during that webinar, we had a lot of attendees. We had almost more than 100 attendees. And the success of that writing a policy brief webinar that was conducted by Prof. Halimah Awang was actually speared us to conduct this, because that was what a lot of the attendees requested. They wanted to know the real thing about how do you actually change a policy, or what are the things, or what are the strategies that you need. And because of that such tremendous success, the recordings of the webinar is actually now sourced out by two kementerians. The lembaga LPPKN, Lembaga Penduduk, I forgot what LPPKN is, but LPPKN as well as the Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat is using those YouTube or the webinar talk to actually encourage the researchers or the research recipients to listen to it and how to develop or how to start thinking about how do you then
get your research findings or research evidence into policy making, or in fact policy discussion for that matter. So I think this is something that's really, really important. And like what Val mentioned, one of the things about research cluster that we do is impactful research, and this is actually addressing the uptake of trying to get our research findings or research evidence into policymaking is something that is increasingly important for all of us, for all researchers, as well as the funders. And I don't think it's going to go away. So it won't be something like what we used to do research in the olden days, where we find research topic that we are interested in and trying to solve that problem. So it's actually trying to get whatever findings that you have into the policy discussion. So that is something that is going to stay. And I'm sure this is something that all of you are here interested to find out. Now, while we know the importance of evidence to policy, I think, and while it's encouraged by the funders, the uptake of evidence to policy to establish new laws, new regulations, to improve policy or solve any issues, or in fact enhance implementation of activities, the process remains elusive, right? So I must say that all of us here this morning, we want to learn the strategies of how do you bridge these two processes, having the research evidence, having the research findings, to discussions of policies, right? And some of the questions that I have in mind, actually, whenever this topic comes up, is how do we as researchers find this window of opportunity, right? So when we talk about window of opportunity, it's window of opportunity to trigger change. And it has been said that there are three forms or categories of streams that you talk about. You have the problem stream, the policy stream, and the political stream. So, and often they flow parallel, independently, and they don't really intersect. So how do you get them to intersect, and how do you grab that window of opportunity? So I think these are some of the things that we want our speakers to guide us through, and actually, these are the things that we would like to learn from this morning. And I really would like to, on behalf of the research cluster, thank both of our speakers, Dr. Nur Azam and Prof. Zabidi, for spending their morning with us today to impart the knowledge and share their experience on this very, very important topic. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and let's listen from our speakers today. Thank you, Prof. Noran. So, moving on to our main agenda for today. So our first presenter this morning is an associate professor at the Department of Educational Management, Planning and Policy, Faculty of Education, and is currently the Director of Corporate Performance Office, CPO of University Malaya. His area of specialization is in educational management, leadership and policy, and human resource management in education. He has headed several studies in the area of educational management and leadership. He has engaged as a policy consultant for Ministry of Education, Institute Aminuddin Baki, and Ministry of Youth and Sport, Malaysia. He has authored and co-authored several books, articles, and research reports in the area of educational management, leadership, and policy, as well as human resource management in education. So please welcome Associate Professor Dr. Ahmad Zabidi bin Abdul Razak, our first speaker. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Madam Well, my fellow from research cluster, Prof. Noran, and my fellow panel, Dr. Nur Azam, Deputy Chief Executive from Institute of Public Security of Malaysia, IPSOM, Ministry of Health. Okay, first of all, thank you very much for inviting me to this session, this program. And I know this is, as Prof. Noran mentioned earlier, it's very important aspect or issue that we need to discuss, because based on the policy, we try to create and produce a new policy as well. And it's not just about the theory, but to the practical part. Okay, to all participants, thank you very much for coming to this session, and we hope that we can share something, maybe new for us as well, to ensure that we can produce something about the policy.
Okay, so the topic that I'm going to talk today is about the framework for planning and process of policy making. Maybe this one is our academic style. We want to talk about the framework. Of course, I think Dr. Norazam will talk more about the practical part, okay, because involved with the practical. But I try to share about the practical as well, because as mentioned earlier, that I got involved with certain policy implementation in Malaysia, especially in Ministry of Education, and also the current one with the Institute of Aminuddin Baki, that I got involved with policy for what we call headmaster, orang asli. We try to create a policy for our headmaster, how they can lead school with a policy, with a clear policy. So before we try to form or we try to make any policy, we need to understand what are the foundation of the policy, because without any foundation it's quite difficult for us to go further than that. So the first one, I think I need to talk about the foundation framework for the policy before we discuss about the practical of the policy. Okay, so this is my office for the KPI, especially CPO, and also Deputy Dean Research Cluster, Social Investment and Happiness with Prof. Steph, my boss. So this is the content that I'm going to explore with all the participants here. The first one is, of course, introduction. And I try to introduce about the framework for the policy, what we call utopia. Utopia is something general idea. And then overview about the utopian framework. And then after we discuss about the utopia, we discuss about the incremental. So what is the incremental of the policy? And then practice of the utopian and incremental. This is more the technical part. That's fine. I'll try to make it, try to simplify later, yeah? Okay, a lesson learned that we can get from the utopia and incremental, and policymaker expectation of the challenges. This one actually I got based on my experience with the Ministry of Education and also Ministry of Youth and Sport. Got some challenges during the policy makers and policy implementation, something that we need to ponder, we need to consider this issue before we involve with the policy maker. And suggestion for policy making. Okay, I hope that this content will fulfill the objective of this program, as Prof. Nora mentioned earlier, how we can make it clear about the policy implementation. Okay, so I start with the first one about the introduction. As I said earlier, a foundation or formation of the certain policy to be developed, to be formed, it is very important. The first one is not go direct to the policy without any foundation. Okay, so this one is very important that we need to know. So what is the foundation of the policy? Policy form, policy implementation, policy making, what is the foundation? And so let's begin to explore this foundation first. Okay. So the first foundation for any policy that we need to start with something, actually this one is a framework for the policy. Framework for the policy, they got two frameworks. The first one is utopia, the second one is the incremental. So what is the utopia? The first one, utopia, is something that large scope, okay? Something that we can imagine what are the policy that we need to create for the future. So that's what we call utopia. And also, once we talks about the utopia, it is consists of so many things. It's not just about the education, because my area in education, but not just in education, but in economic, in social, politics, religion, arts, culture, science, technology, so many things. So utopia is something broad idea about the policy. So that means if we want to start with any policy, certain small policy, we need to understand the large scope first. Okay, that's what we call utopia. That's the problem. Sometimes it's problem because we go direct to one part of the policy without any further refer to the utopia scope. Okay, so that's why we need to understand the utopia first, and also we need to understand that the framework for the utopia, it is parallel theory. That means once we talk about the economy, we need to talk about the social as well. It's not just focus on economy and we leave it about the social aspect. So we need to combine both
But not just both, so many aspects that can relate with the policy that can influence the nation, so we have to got involved all the aspects in our policy makers. Really clear, eh? Okay, so of something like, if we want to talk economy, want to talk about science, we need to involve any other aspect as well. So that's what we call utopia. So if you want to get involved with the policy making, we need to know about the utopia scope first. Okay? So, how we can try to implement the utopia? The first one, before we start with a new or introduce a new policy, we need to conduct something like a scenario analysis. Scenario analysis, we try to investigate what are the current scenario about our policy. For example, if we want to create a policy regarding, of course, education, for example, we need to know about the impact on economic aspect, impact on social, impact on religious, for example, religion, arts, culture, etc., etc. So what's the current scenario? Okay, is it all our nation, our people can accept the new policy or not? So we need to understand the scenario, and then also we can refer to the historical analysis. What's the previous? For example, if we start with the new policy, for example, one of the policy that's getting a lot of discussion is about the implementation of mathematics and science in English. Okay, I just want to share the problem about that policy because it is a direct policy. It is from the parliament and then direct policy. So maybe my understand there are no clear scenario analysis, there are no historical analysis as well. So that's why we need to know about the background first before we start the policy. So either scenario analysis, that means current one. Also we can refer to the previous one we call historical analysis. And next, better if we try to involve our expert in any area. Okay, it's not just, for example, if we want to create a policy about education, it's not expert in area of education only. We need to get involvement of expert from technology, from science, from medical, from etc. So that means that's what we call Delphi or Delphi technique. We try to get involved so many experts in that aspect. Okay, and also after we got the big group about the expert, we can separate, we can divide to small group, what we call nominal group technique. So something like a task force. This one is just focused this aspect. This one is focused this aspect. This one is just focused on this aspect. Then we sit down together and then we make what we call, try to conclude actually what we're going to understand about the broad idea of the policy. Is it clear? That's what we call utopian. So this very important foundation before we introduce a new policy. Okay, we need to understand the global, the large scope of the policy before we start with a small policy. The problem, because we started a small policy without understanding clearly about the large scope of the policy. That's the framework of utopian. Okay, that's the first one. Okay, I try to share how overview on utopian framework. Okay, this is utopian framework. Yeah, for example, during the what we call national new economic policy, dasar ekonomi baru, we got 3 phases. Okay, we got phase 1. Actually, I just want to share first phase only. Actually, they got 3 phases, but I just want to share first phase because just want to give overview about the utopian. Okay, so the first policy is about education and language development plan. So that is utopia, broad issue. It's about the education language. So under the education and language development plan, we got curriculum standard. Okay, we got the curriculum standard. And also for economic development plan, we got centralized provision of agricultural land. This one is something like FELDA, FELCRA, etc., in Malaysian context. And also public infrastructure development plan, phase 1 is road construction, etc. Okay, so see, this is utopian. We want to talk about economy. Actually, it's related with education. Want to talk about the economy? It's related with the infrastructure as well.
So that is utopian framework. Okay, actually they got phase 1, phase 2, phase 3, but I just want to give the overview of the utopian. That's why I just share phase 1 only. Okay. So after we understand about the utopian, then we comes to the small part of the policy maker or policy implementation. For policy formation, we call it incremental. Okay, we call it incremental. So incremental emphasizes the diversity of actors involved. That's why now come to the small or the niche area of the policy that we are going to produce or to introduce or to create. Okay, so before we start the incremental framework, we need to know who is the right person to be involved. It's not just, oh, because he or she is our friend, so just involved with. No, because we want to make sure. And I faced this problem during I got involved with the policy implementation with one section in the Ministry of Education, because they just invite their friend to get involved in the committee, but they cannot contribute because they are not expert in that particular area actually. But because of something area, they try to involve. Okay, right people, right skill that we need to ensure that they can contribute to the policy. Right time, for example, I can give example later. Right place. So I comprise all this one under utopian curriculum standard. Okay, curriculum standard is utopia. So incremental teacher training policy. That means one small part that can contribute to the curriculum standard. Is it clear? Yeah. Okay. So if we talk about teacher training policy, of course, right people is a teacher. Right skill, what type of training that we need to provide to our teacher to ensure that they can fulfill the requirement of the curriculum standard. And okay, right time, of course, because we want to introduce curriculum standard, right time, we need to provide this proper training to our teachers to understand what is the content of curriculum standard. And also right place, of course, right place relate with the utopian and incremental. So at the same time, they introduce textbook policy as well. So this is the combination of utopian and also incremental policy. Then we can fulfill the what I mean is we can fulfill the objective of the utopian objective policy. The problem, some problem, because we go direct to the incremental. That's the problem. Because we don't understand about the utopian area, utopian scope. We go direct, we create a group, okay, now we are going to produce one policy without understand what actually needs by the utopian level. That's the problem. Okay, so that's why this framework, this one also one of the example of the practice utopian incremental. I just leave it with the long writing here because just want to give clear idea. Okay, utopian national development policy in Malaysia, 1991 to 2000. It demonstrate implementation of utopia incremental. So utopia is national development policy emphasis on the technology in general. But what are the incremental aspect? So I talk about the education because I come from the education. So at the same time, the incremental is the ministry introduced Malaysian Smart School. Okay, I mean in line with the utopian and also incremental. Okay, so if we go to our lesson learned, this current one, if we want to get involved with the policy, any policy in our context, for example, our researcher, we need to understand, for example, the 12 Malaysian Plan. What are 12 Malaysian Plan ask or require us to do? Okay, about the socio-economic development, about the sustainability, prosperity. So this is we call utopian. So that means if we want to involve with the policy making, we need to understand about the 12 Malaysian Plan first, for example. So what are the incremental? Under incremental, from the Malaysian 12, the 12 Malaysian Plan, something like policy enabler, developing future talent. Then we can concentrate on the policy about the talent management. Okay?
we need to also accelerating technology adoption and innovation because it can contribute to the utopian 12th Malaysian Plan. The problem now, as I said earlier, we go direct to incremental. We don't understand about the larger idea about the policy, last scope of the policy. Okay, improving connectivity and transportation. Maybe our friend from engineering can talk about this policy. Can relate with the Malaysian 12th Nation Plan 2021-2025. Okay, and other policy enabler. So this is the combination framework between utopian and incremental. We need to understand this one clearly before. But the problem, we want to make it fast. Go direct to the small part. Okay, we talk about the incremental policy without understand why. And then once we finish when we complete the policy, so how we can use it? Because actually it is not in line with the utopian. That's the problem. Yeah. So I just give example. Also, this one what we call utopian, Sustainable Development Goals (SDG). We got 17 goals. Okay, this is also we can use as our utopian. So from no poverty. So what type of the policy that we can create? Okay, zero hunger. So what type of the policy? So that means once we create an incremental policy, we show it is linked with the SDG as utopian policy. Okay, and also quality. We got so many types of utopian. From I think from Ministry of also they got their own policy. Okay, for all of the ministry got their own policy. But what are the small policy that we can create at our level? Because we are not involved at the top level. But what are the policy that we can create at our level, at our university level? And then student, and then from our level, we can make it smaller to our PhD student, for example. What are the smallest policy that they can create by their own, at their level? So we need to understand clearly all the level of the policy implementation. Okay? Also, this one is one of organization that also offer us to get involved with the policy making. Okay, masa policy development. This one also actually we also share with our community. If we want to get involved with this policy maker, so this is one of the organization that offer this opportunity. Okay, so actually I just discussed previously about the framework for the policy making. First one is utopian, the second one is incremental. So I emphasize here, if we want to get involved with the policy making, we need to understand clearly about the utopian level before we start at the incremental level. Okay, so this one is very important, yeah? Okay, then now we are going to discuss, or I just want to share with all the participants here is about the policy making preparation. What we need to prepare before we start the policy making. First one, I combine three aspects, exploration, exploitation, and comprehension of complexity. So this one we need to understand clearly. The first one is explore. Explore what human resource that can get involved with our policy. Our expert, also who is the maybe our assistant to assist us to get involved with our policy making. So we need to explore in detail. Then exploit. Exploit is not something like a negative part. Exploit, that means we can use their expertise. We can use their strength. Okay, that's what we call exploit. Not exploit something, use it there and then something a negative part. No, this is more to something positive that they can share with us. And then, even though we already explore, we exploit, but we need to understand clearly what are the complexity. Is it, for example, in our context now, if we want to ask somebody to get involved with our policy making, they said, oh, no. Now is marking time. So our complexity, for example, yeah? So we need to understand the complexity. Physical resources. Do we have any physical resources as well to ensure that making our policy implementation of policy making smoothly? Okay. Financial resources as well. Do we can
can we get any funder, any supportive from financial aspect? Okay, knowledge learning resources as well. Okay, this one also I will share later about the challenges during the policy implementation is about the knowledge learning resources, as I said earlier, because one or two of the participants that get involved with our policy making is not in their area, but because of their friend, they get involved. So knowledge learning is not cannot be used effectively in the context of the discussion. Okay, and then also this one also very important. We need to understand before we create a policy. We need to understand the structure and culture. Okay, culture especially is very important because we cannot create a culture. For example, once I got involved with the policy making for the guru besar, headmaster orang asli. Okay, first step we need to understand. Even though actually Malaysian already got what we call standard competency for headmaster, but that one is for other headmaster, general. It's not about the orang asli headmaster. So we need to understand our orang asli culture before we create new policy for them. Okay, got different culture, different policy. We need to understand clearly about this, that one as well. Yeah. So once we understand, we explore, we exploit, we understand the complexity, all this aspect, then we try to do a evolutionary. Okay, evolutionary. We use an intellectual capital, expertise from our expert, and also we try to get involved our social capital as well. This one is very important. Before we start or before we produce a new policy, better we get feedback from our social as well. But this one is not quite implement in our context. We always introduce a new policy, and we do hope that our people accept the policy. It's compare based on my experience in New Zealand. I did my PhD in New Zealand. Once they want, New Zealand is different. We are from Malaysia. We are in Malaysia. We try in education. Yeah, we are in the we are what we call we are under centralized education. We are centralized education. So everything comes from the ministry. But compared in New Zealand, they practice decentralized education. So it's more empowered to the school to decide what's the best for their school. So, but during my time, did my PhD there, so they want to change. They want to change from decentralized to centralized. Compared to us, we are from centralized, want to change to decentralized. Okay? Different, yeah? So I just want to share here, once they want to introduce a new policy, the centralized education, they make a referendum. They put all the policy statement in the shopping mall, at the school, and the community hall. So they want to get feedback from the community first. Okay, maybe in our context, we just can use that practice in our context. For example, our student or our community as well. Okay, so what we call is try to get social capital, social feedback from about the policy that we are going to implement it. Okay, and last but not least, I just want to share. Sorry, before that, second slide before we complete this topic. This is policymakers' expectation of the challenges. Actually, this one, all the experience that I had with the group that I got involved with the policy making. The first one is top-down. Top-down, ambiguous something. I got involved with one committee. Actually, it's not clear what they want from us as a consultant. It's not clear. You know why? Because problem at a certain ministry, the first meeting, that means A represent the ministry, then the second meeting, B represent the committee. So it's not clear. So top-down, it's not clear. Actually, the A ask something else, B ask something else. So we need to get clear because that one is our what we call JD, job description. You have to make it clear about that one first. Because if we don't understand what actually they want from us to create, so it's very difficult. At the end, we cannot come out any good policy because actually we don't understand what they want from us actually. Okay, so top down. Second is historical analysis insufficient. As I said earlier, we don't do about what we call historical analysis about utopia. We just direct to the incremental.
uncertain goal. Also, as I explained earlier, relate with the top down instruction. Okay, not the right leader. Not the right leader. Also, in that committee as well, they just send middle manager. You know, middle manager is not the top manager. So the middle manager cannot make a decision. So it's not right leader to lead us to create or to form the policy. Okay. Next, not the right expert, as I said earlier as well. Not the right expert. That means some of the community is not expert in that area. They just involved with that committee because of their friend. It's not expert in that area. Unrestrained debate, so we cannot debate. We just accept this problem, because if we want to make sure that we can produce a comprehensive policy, we need to be open. Okay, we can accept this opinion, other opinion as well. So then we can get better idea. If restraint, it's very difficult. So there is no clear operational definition. This one also, this one I just want to share clearly with Institute Aminuddin Baki. I got involved with their policy. They conduct a week workshop in Genting Highland. So because something that I cannot involve earlier, so after 2 days, I went there to join them with the committee. So they already create the construct, that means the item for the policy, the statement for the policy. Then I asked them, what is the definition of this term? Oh, we don't have any definition. We just do the statement of the policy. I said, no, without any clear operational definition, how come we can understand what is the target of that policy? So the first step also, we need to make it clear about the operational definition. Then we can follow the operational definition for the next step of the policy. Okay, without operational definition, quite difficult to understand what are the purpose of the policy. Okay, for example, I asked them, they said they want to implement the competency for headmaster. So I asked them very simple question. What do you mean with the competency? Well, they said quality. I said quality different with the competency. Quality is a quality, competency is competency. So it's very small. It's very simple question. Also, they cannot answer clearly because they didn't give any clear definition of the term. Okay. Construct that are not all inclusive, timetable and adhering, sponsor and expert disagree. This one also I got involved with one ministry in Malaysia. We receive a large amount of money. At the end, we come out with a policy, but it's not got the agreement with our expert and sponsor. They want us to produce something else, and we produce something else. But actually, we follow every step of the policy making. Why? Because of the next one, conflict of interest. What we suggested is conflict to them. For example, we said if we want to make it smooth of our policy implementation, we need to reduce number of staff in certain organization. You know, so they said, "Oh, cannot implement this one." You know, conflict of interest. So that's also we need to expect some challenges of the policy implementation. Okay, and last but not least, suggestion for policy making from utopian incremental. We understand about the situation and also the challenges of the policy implementation. Now we go to the some suggestion for policy making. Of course, first one, exploring and identifying. Why I put two, explore and identify? Actually, they got different meaning. So if my student, I will ask, what is the difference between explore and identify? Explore actually is more to qualitative. Okay, exploratory study. Identify or explanatory study is quantitative. So that means if we want to form a new policy, of course, we need to involve with the study, with the research, and either qualitative or quantitative or both, what we call mixed method. Okay, explore, as I said earlier, we try to get involved with our expert, explore from them, and also we
do something like a content analysis, historical analysis, document analysis. That's all involved with the qualitative study. Okay, but once we create a statement of the policy, something like questionnaire instrument, we distribute the questionnaire to the participant or to respondent to get feedback from them. That's what we call identify their feedback. So that's come to the quantitative study. Okay, that's then we can get clear picture about the policy, either qualitative, explore, or quantitative, identify, or explore or explanatory study. Okay, they got two different things. Yeah. Okay. Once we understand the situation, the issue, we forming a group of expert. Okay, forming a group of expert. Okay, try to understand that. We try to involve all the expert in that particular policy, and then this one is very important because we just finished storming. Storming, that means brainstorming, just open for the discussion. Okay, that's what we call storming, open for discussion. If somebody says something is different from us, just accept it. If it is got value from their point, okay, storming is very important. But nowadays, I think it's not so many participants want to give the idea. Just listen, okay? Because I don't know why. Okay, don't know why. Maybe they got their own reason why they don't want to give any idea. Okay, storming is very important because based on the storming situation, brainstorming, then we can get better idea. Okay, then after storming, come to norming. Norm. Everybody agree with the discussion. Okay, then after norming, then we can perform the policy. Okay, the problem, if still at the storming level, we try to implement the policy. That's the problem. Make it at the norm first. Later, then we can perform the policy. Okay, and last but not least, we evaluate the policy that we already formed the policy. Okay, so that's all the framework for the policy making, from the utopian to the incremental, and also certain example from the utopian and incremental, then some suggestion for policy making. So thank you very much for your kind attention. So just pass to Prof. Thank you. Assalamualaikum and very good morning. So moving on to our next presenter, obtained his PhD in political science from University Kebangsaan Malaysia, with vast experience working in ministries and agencies such as Ministry of Education, National Civic Bureau, Election Commission of Malaysia, and is currently the Deputy Chief Executive Research Public and Policy Analysis Institute of Public Security of Malaysia, IPSOM, and the Ministry of Home Affairs, Malaysia. Please welcome Dr. Norazam bin Muhammad Noor. Saya mohon kebenaran untuk saya membentangkan dalam bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Yang bahagia Profesor Dr. Noran Nakiah Hairi, Dekan Health and Wellbeing Research Center. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Zabidi Abdul Razak, Timbalan Dekan Social Advancement and Happiness Research Cluster, dan juga merupakan speaker pertama pada pagi ini. Seperti mana yang diterangkan oleh pengacara majlis tadi, saya Nur Azam Muhammad Noor daripada Institut Keselamatan Awam Malaysia ataupun IPSOM di KDN. Rasanya ramai di kalangan kita yang tak pernah dengar pun IPSOM. Ya, untuk makluman lah doktor-doktor sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya join KDN pun saya tak pernah dengar IPSOM. Tapi alhamdulillah dah 2 tahun dah saya dekat situ. Dan lately ni kita dah mula explore kita punya bidang yang kita offer, kajian-kajian yang kita buat, bentuk kerjasama strategik yang kita buat dengan dengan universiti awam lah. Banyak kan dengan universiti awam. Jadi kita dah mula explore. Dan pada pagi ini dalam kesempatan
pembentangan hari ini, ada juga satu option yang boleh saya share kepada doktor-doktor sekalian yang mungkin ada takers nanti untuk kita jalankan kerjasama dengan KDN. Jadi tajuk pembentangan saya pada pagi ini, saya letak transformasi teoritis kepada pragmatis. Bila nak datang universiti ni, buatlah tajuk bagi gempak sikit kan. Tapi sebenarnya kita nak transform daripada kita tadi diterangkan oleh Profesor Madya Dr. Ahmad Zabidi. Dari segi kita nak faham dari segi utopianya, nak faham incrementalnya, nak convert pergi kepada praktikalnya. Sekarang ni saya nak cerita dari segi praktikal pula. Ya, dari kita dah faham dari segi dari segi teori-teorinya, dari segi background apa yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Sekarang ni macam mana kita nak transfer pergi kepada praktikal. Dan apa yang diterangkan tadi oleh Dr. Zabidi, bila saya jot down, rupanya hampir sama dengan apa yang saya nak terangkan. Cuma saya tak guna istilah-istilah yang doktor bagi tu, yang akademik punya istilah. Saya more tu pada istilah-istilah yang mudah faham lah. Ya. Okey, saya share dengan semua ya. Okey, ini sebagai pengenalan. Inilah yang dikatakan sebagai IPSOM, ya, Institut Keselamatan Awam Malaysia ataupun IPSOM ni kita baru saja ditubuhkan pada 2013, pada 30 Julai. Baru lagi, ya. Kita diletakkan sebagai sebuah organisasi strategik yang untuk membantu KDN lah, ya, dalam menghadapi isu-isu berhubung keselamatan dan ketenteraman awam. So di KDN ni bidang yang kita fokus mengenai keselamatan dan juga ketenteraman awam. Ya, untuk makluman profesor dan juga doktor-doktor dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bawah kementerian ni besar, ada begitu banyak bahagian dan ada 9 agensi agensi utama di bawah KDN. Antaranya PDRM, kita ada Jabatan Immigration, kita ada Jabatan Penjara, JPPM ataupun lebih dikenali sebagai ROS, Registrar of Society. Dan then kita ada Eskom, Rela dan sebagainya. Memang banyak agensi-agensi di bawah KDN. Sangat besar KDN ni. Alright. Ini adalah fungsi IPSOM, 3 fungsi yang dipertanggungjawabkan kepada kami. Yang pertama, menjalankan penyidikan dan juga kajian ilmiah. Yang kedua, kita menyebar maklumat dan berkongsi ilmu melalui penerbitan. Kita buat jurnal, kita buat forum, kita buat conference, kita buat macam-macam. Ya, itu antara aktiviti-aktiviti yang ada di IPSOM. Dan satu lagi, penyelarasan program kerjasama strategik. Bila sebut kerjasama strategik ini, yang kita dah explore adalah kerjasama antara IPSOM dengan Universiti Awam. Dah ada beberapa rakan strategik Universiti Awam dengan kita. Cuma yang kita belum ada setakat ini adalah kerjasama strategik dengan research center di bawah kementerian-kementerian yang lain. Itu kita masih cuba untuk explore. Ya, cuma dengan Universiti Awam dah ada. Ya, kita dah ada. Alright, ini adalah aktiviti-aktiviti, ya, rangkuman aktiviti yang kita buat. Kalau kita tengok yang graf yang sebelah kiri tu, nombor 1 sampai 6 tu adalah kajian-kajian yang kami jalankan pada tahun ni. Ada 6 kajian semua. Ya. So kena 6 kajian ini bila kita jalankan adalah kita mendapatkan kepakaran daripada Universiti Awam untuk menjalankan kajian. Maksudnya kita menyediakan geran, Universiti Awam kita lantik yang bersesuaian dan menjalankan kajian. Ada yang 6 bulan, ada yang 5 bulan. Dia punya kajian tu adalah kajian yang berbentuk short term punya research dan dia more to policy punya research. Ya. Dan untuk makluman semualah hadirin sekalian, ke-6 kajian yang kita jalankan pada tahun ini, kita syaratkan di akhir kajian itu mesti come out dengan satu policy paper. Ya. Bukan hanya dibuat report kajian, bukan hanya dibuat artikel jurnal, sebab kita ada setiap kajian kita syaratkan at least 2 artikel jurnal. Kita ada publication artikel jurnal dengan IPSOM, satu lagi yang open. Biasanya universiti ni akan cuba pergi kepada Scopus lah, ya, untuk mengajar you punya KPI dan sebagainya. Jadi itu kita tidak syaratkan, tak jadi masalah. Kalau pergi yang berwasit biasa pun tidak menjadi masalah, tetapi kebanyakan universiti akan pergi for Scopus. Jadi satu lagi yang saya sebut adalah policy paper. Kita baru start this year kita ni. Jadi kesemua kajian ini sedang berjalan. Kita belum ada satu policy paper yang belum siap lagi. Tetapi sementara menunggu policy paper ini siap di akhir kajian,
kita sebenarnya tak boleh hanya tunggu yang itu. Kita kena pergi further. Maksudnya kerjasama kami itu kita kena expand lagi. Kita cuba dapatkan lagi takers daripada universiti-universiti lain untuk buat policy paper dengan kita. Tidak semestinya melalui kajian, tetapi kita ada satu approach yang lain yang boleh kita cuba teroka. Dan satu lagi kerjasama strategik yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita ada buat dari segi conference untuk makluman profesor dan juga doktor-doktor, tuan-tuan dan puan sekalian. Pada tahun ini kita telah mendapat kerjasama dengan pihak Universiti Utara Malaysia, UUM, untuk kita jalankan satu conference berkaitan dengan kemapanan tadbir urus sempadan isu impak dan inisiatif. Kita dah tetapkan conference ini pada 17 hingga 18 Oktober yang kita akan adakan di Maktab PDRM. So ini juga antara produk yang kita cuba bawa, dan kita dalam conference 2 hari ini, hari pertama kita ada mengenai perbincangan secara ilmiah dan kaitan dengan isu-isu sempadan, dan hari kedua adalah pembentangan kertas-kertas kerja. So seperti mana conference yang dibuat oleh universiti juga kita cuba implement di IPSOM. Dan untuk makluman, every year kita disyaratkan untuk publish 2 siri jurnal. Memang every year. Itu adalah gambar kulit depan jurnal yang kita lah. Ya, cuma jurnal kita bukanlah Scopus lah. Tetapi kita ada sidang editorial untuk apa nama? Kita ada dia punya sidang reviewer yang untuk review semua artikel-artikel yang dihantar pada kita. Dan untuk makluman profesor dan juga sidang hadirin sekalian, pada tahun ini kita dah pergi selangkah lagi ke hadapan. Kita come out dengan satu buku akademik yang bertajuk Jenayah Cyber di Malaysia, Impak Leluasa Internet. Ini adalah buku akademik secara chapters in book, yang mana kita dapat attract 20 orang penulis yang terdiri daripada adanya pegawai kerajaan, pegawai di kementerian sendiri, pegawai PDRM, and then kita ada most adalah pensyarah-pensyarah daripada various universiti di Malaysia lah. Ya. Dan setakat ini kita dah juga mendapat respon daripada Menteri Dalam Negeri untuk kita terjemahkan pula buku ini ke bahasa Inggeris, dan proses terjemahan itu sedang kita jalankan dan kita cuba siapkan within this year jugalah, ya. So itu adalah antara produk-produk yang IPSOM cuba buat pada tahun ini. Okey. Kita semua aware kan, selepas PRU ke-14 kita rupanya dah 3 Perdana Menteri dah, ya. Dan adakah kita aware dalam tempoh 3 orang Perdana Menteri yang kita dah ada ni, setakat ini dah ada 18 dasar-dasar kerajaan telah diimplementasikan, yang telah diumumkan, diguna pakai, ya. Saya senaraikan dekat situ. PM ke-7 ada 11 dasar, PM ke-8 ada 4 dasar, PM ke-9 ada 3 dasar, dan kita menjangkakan akan ada lagi beberapa dasar yang akan keluar dalam masa terdekat ini. Jadi melihat kepada dasar-dasar ini, ya, macam tadi yang Prof. Mahdia, Dr. Zabidi ada sebut, macam tadi yang kita punya rancangan Malaysia tu, itu sebagai dia punya yang peringkat atasnya. Ya, maksud dasar-dasar ni adalah yang duduk di peringkat atas itu sendiri. Ya, tetapi untuk menjayakan dasar-dasar itu, dia mesti come out dengan yang berbentuk incremental, yang praktikal, yang kecil-kecil yang kita boleh buat. Dan yang kita nampak sekarang ni di IPSOM, kita nampak benda-benda ini perlu datang dari segi bukannya top down, dia perlu daripada bottom up, daripada bawah kita angkat naik ke atas. Ya, itu adalah untuk kita melaksanakan dasar-dasar yang telah ada. Ini semua adalah dasar-dasar. Dan kita tengok satu lagi daripada pertukaran PM itu, daripada PM 7, 8 dan 9. Setiap PM ni dia ada dia punya fokus tertentu, tetapi pada masa yang sama dasar-dasar yang telah wujud pada PM-PM terdahulu dan even sebelum PRU ke-14 pun masih lagi berjalan dalam tempoh dasar-dasar itu berkenaan. Jadi cuma apa yang kita perlu tahu bahawa setiap PM yang datang dia akan bawa satu gagasan baru. Jadi kita akan sesuaikan gagasan baru itu dengan dasar-dasar yang sedia ada. Cuba, okey, kat sini adalah perincian dasar-dasar tadi. Yang saya merahkan itu adalah yang dasar yang ada kaitan dengan KDN lah, ya, dasar keselamatan dan ketenteraman awam. Memang dasar ini wujud pada era Tun Mahathir dan masih lagi kita laksanakan pada hari ini.
Yang saya sebutkan tadi dari segi gagasan itu, aspirasi keluarga Malaysia merupakan gagasan terbaru yang dibawa oleh PM kita yang ke-9, ya. Dan dalam aspirasi keluarga Malaysia itu terdapat 6 perkara yang diberi perhatian dari segi ekonomi, keselamatan dan ketenteraman, sosial, infrastruktur, penyatuan masyarakat dan juga penyampaian perkhidmatan. So aspek keselamatan dan ketenteraman memang spesifik sebagai satu sasaran yang diletakkan dalam aspirasi keluarga Malaysia. So saya nak berkaitkan ceritanya adalah dengan aspek keselamatan dan ketenteraman awam sebab saya daripada KDN, saya tak nak cerita dari segi pendidikan, saya tidak ada knowledge yang banyak berkaitan itu. Dan satu lagi yang kita, bila kita melihat dari segi pelaksanaan aspirasi keluarga Malaysia, yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga menyatakan bahawa kita berkonsepkan maqasid syariah. So maqasid syariah dimasukkan ni adalah untuk kita jaga dari segi agama, nyawa, akal, keturunan, harta. Ini bukan hanya kepada certain part tertentu tetapi pada semua. Ya, so apa-apa saja tindakan yang kita buat untuk ekonomi contohnya, mesti kita ambil kira dari segi kelima-lima aspek di bawah tu tadi. So dasar-dasar yang nak dibangunkan ataupun kita kata polisi incremental tadi, kita kena faham dari segi utopianya adalah ke situ sebenarnya. Ya, dia menjurus ke situ. Ya, ini dari segi praktis apa yang ada sekarang ni. Ya. Dan bila kita tengok daripada dasar-dasar daripada PM7, 8 ke 9 yang saya sebutkan tadi, masih lagi relevan, masih lagi jalan tetapi disesuaikan untuk mencapai aspirasi keluarga Malaysia. Okey. Ini adalah ringkasan daripada dasar keselamatan dan juga ketenteraman awam ataupun DKKA. Yang ini kita ada 6 teras dan 21 strategi. Ya. Dan dasar-dasar ini semuanya kita akan kita jalankan. Tetapi kita berbalik kepada tadi maqasid syariah dan juga mencapai aspirasi keluarga Malaysia. Jadi setiap satu itu bila kita bangunkan dasar polisi dalam berbentuk incremental, dia mestilah ambil kira yang utopia itu tadi. Doktor saya pun belajar dengan doktor juga ni, utopia dengan incremental ni. Okey. Okey, sekarang ni bercerita mengenai kertas polisi. So ada sedikit yang saya carilah. Saya rasa doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan semua clear lah ya. Apa yang dimasukkan policy paper ni, ya, brief document, recommendation of a research to non-specialized audience, short, neutral summary and specific issue. Itu adalah ciri kepada kertas polisi. Ya, dia tidak boleh panjang-panjang, tebal-tebal, itu macam report kajian. Kertas polisi adalah ringkasan kepada itu dan fokus kepada apa yang kita nak capai ataupun apa yang kita nak laksanakan dalam bentuk praktikal. Ada 8 teras utama, ya. Kalau kita boleh lihat kat situ, dari segi tindakan autoriti kerajaan, reaksi terhadap keperluan ataupun masalah sebenar, kita ada matlamat, ada kombinasi beberapa tindakan, sama ada kita untuk tak laksana tindakan itu, dia kok mana pun mesti kita ada kertas polisi. Sebab kertas polisi itulah akan digunakan oleh kerajaan untuk kita decide sama ada kita nak melaksana ataupun tidak melaksana tindakan. So perlu ada pertimbangan berdasarkan recommendation yang datang secara akademik. Ya, dilaksanakan oleh aktor tunggal ataupun pelbagai, ada justifikasi bersifat tindakan, bukan niat ataupun janji. So kertas polisi ini bukan manifesto ya doktor-doktor sekalian. Dia adalah kertas untuk kita laksanakan, untuk kita implementkan, ya. So ada 7 orientasi, dia mestilah formal, dia ada format tertentu, dia padat, jelas, susun logik, dia ada dimasukkan idea pemikiran dan dijalankan dengan baik dari segi kajiannya, sokongannya, penulisan dan debat. Semua benda-benda ni ada dimasukkan dalam kertas polisi yang saya sebutkan inilah. Dan bila kita tengok sedikit kertas polisi ni, dia melibatkan 3 komuniti utama yang sekeliling organisasi kerajaan, iaitu penyelidik polisi, penganalisis polisi dan juga pemegang taruh. So ada kombinasi di antara ketiganya barulah sesuatu polisi itu dapat dihasilkan dan manfaat itu dapat diimplementkan oleh organisasi kerajaan. So berbalik kepada apa yang disebut oleh speaker pertama tadi, dia perlu ada satu macam bentuk kolaborasi, ya, perbincangan, ada fahaman, understanding each other, dan barulah satu-satu isu itu dapat kita faham sepenuhnya dan barulah satu-satu polisi itu dapat ditulis dengan baik.
ya, bukanlah ditulis oleh satu pihak sahaja. Okey. Dan di peringkat kementerian, especially di KDN, kita melihat kertas polisi yang kita sebut kertas polisi ini, dia duduk sebenarnya antara kajian spesifik dan juga penetapan dasar awam. Ya, saya bagi contoh, macam pihak kementerian kita nak buat sesuatu dasar, ya, satu dasar berkaitan dengan, contohlah sekarang ni yang terbaru disebut pasal apa ni, kaitan dengan exam contohnya kan. So bila kita nak sama ada nak dulu kita wujudkan exam, sekarang kita nak tutup exam apa semua. Jadi setiap satu itu adalah dasar yang kita nak buat, ya. Dan sebaiknya setiap satu dasar yang nak dibuat ini perlu datang daripada sokongan akademik, sokongan dapatan-dapatan yang terperinci, yang dibincangkan, dilihat secara menyeluruh. Dan daripada dapatan kajian itu terus pergi kepada dasar, dia ada loophole di tengah-tengah, which is dia punya kertas polisi. Sebab apa? Untuk makluman doktor dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akademik dia mahir dari segi penulisan akademik itu sendiri. Di lapangan kami ni di organisasi, dia orang fokus kepada praktikal. Dan dia nak memahami akademik, terjemah terus kepada praktikal merupakan satu kesukaran di peringkat kementerian. Jadi that's why lah macam tadi Prof Zabidi ada sebut yang dengan IAB apa semua tu kan. Jadi dia ada satu gap di tengah-tengah. Jadi kita melihat di IPSOM, why not kertas polisi ini menjadi bridge tau antara kajian yang dibuat dengan dasar yang kita nak laksanakan. Jadi kertas polisi diterjemahkan daripada dapatan kajian itu menjadi satu bentuk penulisan yang more practical. Kita memberi contoh-contoh yang lebih more practical, yang lebih orang kata bukan bersifat teori tetapi bersifat macam mana kita nak laksanakan. Jadi penulisan kertas polisi itu dia tidak boleh penyidik tu come out dengan sendirinya sebab penyidik dia tidak memahami praktikal. Jadi untuk menghasilkan satu kertas polisi itu dia perlu ada kolaborasi di antara penyelidik dan juga dengan agensi yang berkenaan. Ya, itu yang kami nampaklah. Itu dia merupakan satu peluang untuk kita grab sebenarnya. Okey. Kita tengok konsep kertas polisi ni. Saya melalui perbincangan dengan rakan-rakan akademik ni, rupanya kertas polisi ni di pemarkahannya sangat tinggi ya. Ada universiti tertentu yang sebut sehingga bersamaan dengan 25 artikel indeks. Saya tak tahu UM macam mana. Ya ini universiti lain tau, bukan UM. Maksudnya dia diletakkan satu satu tahap yang tinggi, ya. Jadi no wonder lah diletakkan sebagai satu tahap yang tinggi, sebab pada saya sangat sukar untuk kita menghasilkan kertas polisi yang betul-betul sesuai, yang betul-betul untuk kita implement. Dan dari segi agensi kerajaan, kita perlukan kertas polisi ini adalah untuk kita tambah baik kita punya sistem, tambah baik kita punya perundangan SOP secara berterusan. Sebab apa saja peraturan perundangan yang sedia ada yang kita laksanakan, sampai satu peringkat kita perlu revise semula. Bila kita revise semula, perlu come out dengan mungkin ada kajian terbaru, mungkin ada polisi baru dihasilkan dan seterusnya, barulah kita dapat laksanakan dasar-dasar yang baru, sama ada dasar yang ditambah baik ataupun satu dasar yang baru. Ya, so dia ada win-win di sini. Maksudnya akademik juga melihat polisi bagus untuk dia punya career, untuk dia punya ranking universiti, dan di peringkat kami lebih kepada bagaimana sesuatu dasar tu berevolusi menjadi lebih baik. Ya. Tetapi realitinya Prof, nampak wire tak sambung. Okey, sebabnya sesama kita ni, antara akademik dengan kami di organisasi ni, kita tak jive lah. Ya. Okey, kita tengok kenapa. Ini melalui saya punya perbincangan dengan rakan-rakan daripada bahagian-bahagian yang memerlukan input untuk kita buat kertas polisi. Ya. Okey, dia orang mau kepada praktikal. Apa dia nak tu yang disebut dalam kertas polisi mau praktikal. Tetapi bila kita buat projek kertas polisi ni, kita terima beberapa cadangan tau. So cadangan-cadangan ini bila kita review, ada yang masih bersifat teori. Dia cerita teori saja. So dia nak kita translate sendiri. So, itu yang tadi saya sebut, yang jabatan dia tidak mampu untuk translate sendiri tanpa ada
suggestion daripada academician. Kemudian kita nak perbincangan terus spesifik kepada isu itu, tetapi dia mungkin berlapik ke apa ke, tetapi dia bagi dalam bentuk umum. So cadangan kita nak yang komprehensif, tetapi dia saya faham dari segi bila kita buat kajian, kita akan fokus kepada kelompongan akademik ataupun academic gap. Tetapi bila kita nak convert kepada kertas polisi, kita mau pergi kepada cadangan penyelesaian yang lebih komprehensif. Ya, dan satu lagi kita kena lihat bahawa bila kita nak buat apa-apa polisi, kita kena hendaklah menepati dengan kehendak dan juga matlamat organisasi. Macam tadi saya sebut dasar-dasar gagasan di peringkat atasnya macam mana dari segi aspirasi keluarga Malaysia, dari segi maqasid syariah, dari segi dasar-dasar yang ada. Itu semua adalah yang perlu kita faham terlebih dahulu supaya sebelum kita menghasilkan cadangan dalam kertas polisi kita, ya, supaya dia selari dengan hala tuju dan matlamat organisasi. Dan satu lagi, ini selalu disebut oleh bahagian-bahagian ni, dia nak satu polisi yang boleh implement segera. Kadang-kadang kita dapat cadangan polisi tu dia ambil masa bertahun baru boleh kita buat, sebab dia orang banyak fokus kepada polisi yang bentuk short term tau. Jadi macam apa yang dibuat oleh IPSOM sekarang ni, kajian-kajian kita adalah kajian polisi berbentuk 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Dia bukan satu kajian yang setahun setengah, 2 tahun. Sebab kita nak kajian yang pendek, fokus terus kepada isu-isu dalam dasar-dasar kita, apa yang perlu kita tambah baik, dan last kali kita come out dengan satu kertas polisi yang kita boleh implement. So kita dah mula ubah kita punya skop kajian-kajian kita jalan. Sebab atas isu-isu macam inilah yang kami dapat. Ini semua yang berjaya kami kumpul melalui pandangan rakan-rakan daripada bahagian-bahagian yang ada involved dengan keperluan polisi. So apa yang kita boleh buat? Ada 2 option, Prof. Okay, yang pertama, yang ini dengan kolaborasi kajian. Maksudnya, bila ada penyelidik yang dilantik oleh IPSOM menjalankan kajian, nak menghasilkan kertas polisi, inilah step yang kita nak follow. Yang pertama, dia menjalankan kajian. Selepas dia dah dapat dapatan kajian apa semua, kita perlu buat semak balas. Tadi yang saya nak tarik balik apa yang Prof. Zabidi sebut tu, yang kita perlu ada tim yang menjalankan kajian. Untuk makluman, ya, bila kita lantik penyelidik satu-satu universiti awam untuk menjalankan kajian dengan IPSOM, kita letak syarat kita bahawa kita nak dia daripada pelbagai bidang. Kita tak nak dia daripada bidang, kata contoh bidang pendidikan, semua pendidikan saja. Sedangkan kajian itu dia melibatkan kombinasi beberapa bidang. Jadi bila melibatkan beberapa bidang ini, dia akan merentasi fakulti, dia akan merentasi kementerian. Sebab banyakkan 6 kajian yang saya sebutkan tadi itu, semua kajian-kajian paling tidak pun merentasi fakulti. Kebanyakannya adalah merentasi kementerian. Dia punya owner ataupun ketua projek itu kita register sebagai katalah contoh ketuanya daripada UM. So projek itu kita anggap dengan UM, tetapi ahli dia biasanya dalam 4-5 orang, mungkin ada 2 orang daripada universiti lain yang dilibatkan sekali dalam projek itu atas faktor kepakaran dia dalam bidang yang kita nak buat kajian tu. So kita dah cuba pergi ke situ dah. Okey. Kemudian apa yang perlu dibuat adalah semak balas. Semak balas ni yang saya sebut, bila satu-satu kajian yang kita buat, kita akan ada tim monitor kajian itu. Tim monitor itu supervised by IPSOM lah, dan kita ada owner of the project. Contohnya kalau kajian itu berkaitan dengan kita kata berkaitan dengan ada satu kajian berkaitan akta mesin cetak dan penerbitan. So kita di bawah bahagian penguasaan dan kawalan. So PKK ataupun bahagian penguasaan kawalan ini merupakan owner of the project. Jadi setiap satu fasa yang kita lalui dalam proses itu, dia juga akan kita libatkan bersama dengan kita. Jadi dia memahami kajian yang dibuat oleh penyidik, dan pada masa yang sama dia memberi penyidik satu kefahaman dari segi background dia punya isu dan juga masalah itu. Jadi bila kita engagement itu kita sentiasa ada dan berterusan, barulah penyidik dapat satu kefahaman yang jelas untuk mencadangkan apa-apa polisi. Sebab kita aim kita, whatever polisi yang kita buat pun, kita nak polisi itu yang boleh kita implement. Betul? Baik penyidik pun, pada saya satu kepuasan kalau penyidik berjaya hasilkan polisi yang kerajaan guna pakai. Di peringkat kerajaan pun kita spend duit banyak, tapi kita tak dapat cadangan yang kita tak boleh implement. So buat apa? Kita mesti nak satu cadangan kajian ataupun daripada polisi yang kita boleh implement.
Jadi pada saya itulah yang dilihat oleh kedua-dua pihak dan kami nampak semak balas ini merupakan satu ruang yang terbaik untuk kita collaborate ataupun kita cooperate antara penyidik dan juga owner of the project supaya hasilnya dapat kita capai bersamalah ya. Dan akhirnya ketah polisi dapat dihasilkan dengan baik. Ini option bagi penyelidik yang kita lantik untuk menjalankan kajian. Okey, untuk makluman yang 6 kajian tu tidak ada satu pun dengan UM tahun ni. Ya, kita belum ada lagi dengan UM. Tapi saya nak offer dengan UM adalah untuk option kedua. Ini adalah option kedua. Okey, kita faham pihak UM ada banyak kajian dibuat. Yang you all dapat geran macam-macam. KPT every year ada geran kan. FRGS umpamanya, macam-macam projek yang ada kaitan dengan agensi-agensi kerajaan dibuat oleh universiti, termasuklah UM. Jadi bila you buat kajian, you akan dapat dia punya finding dia, ya, finding of the research. Kan dia ada dia punya saranan dia apa semua. Tetapi sekarang ini yang warna kuning dua tu, yang itu yang you tak ada. You tak ada komitmen organisasi dan you tidak ada buat semak balas. So bagaimana kita nak dapat komitmen organisasi? Sebenarnya apa yang saya boleh surekan, mungkin Prof boleh usahakan sesuatu Prof ya. Organisasi ni dia kadang-kadang sebab kita tidak approach dengan dia tau. Dia tidak tahu bahawa kita ada banyak maklumat, banyak kajian-kajian, dapatan kajian kita yang boleh dia guna pakai untuk bangunkan dia punya polisi. Jadi mungkin di peringkat pihak universiti, kalau kita nak menunggu kementerian datang, saya rasa mungkin payah nak datang jumpa, nak bincang, nak dapatkan apa semua. Mungkin kita boleh offer, kita buat dalam bentuk forum, talk secara usahasama kita dengan dia. Melalui kita dah ada kerjasama begitu, kemudiannya barulah dia ada satu trust. So bila ada trust dan dia mula akan tanya, you ada tak kajian yang ada kaitan dengan ni? Kita nak buat polisi ni. So benda-benda macam tu dia akan create opportunity kepada pihak universiti untuk kita masuk dengan kajian-kajian yang kita dah ada, dapatan kita yang sangat baik kajian-kajiannya itu, dan bagaimana kita nak implementkan. So dia akan pergi kepada semak balas tadi. So semak balas ini maksudnya bila universiti belum ada apa-apa komitmen dengan organisasi kerajaan, pihak universiti bila buat semak balas ni mungkin dalam bentuk kita buat focus group discussion, mungkin kita buat round table discussion, mungkin kita buat dalam bentuk interview. So bila semak balas begini kita dapat satu kefahaman yang lebih jelas lagi apa benda yang kita perlu masukkan dalam kertas polisi yang kita nak hasilkan. Ini adalah satu opportunity dan saya mengalu-alukanlah Prof, kalau kata ada cadangan-cadangan kajian untuk dibuat dengan KDN, datanglah jumpa dengan ISOM. Kita guna option kedua ni. Cuma saya minta satu saja, kajian-kajian dengan KDN ini mestilah dalam skop keselamatan dan ketenteraman awam. Sebab kita ada skop masing-masing, ya. Kita ada 9 agensi di bawah kita. Macam saya sebutkan tadi, kita ada PDRM, kita ada RELA, kita ada Jabatan Pendaftaran, ROS, kita ada Immigration, kita ada AADK. Kita ada banyak kajian-kajian yang ada kaitan dengan itu. Kita boleh guna dapatan-dapatan kajian itu, kita cuba aturkan satu sesi komitmen itu terlebih dahulu dan kemudiannya saya percaya kita boleh come out dengan penghasilan kertas polisi. Tidak bermakna kata UM tidak buat projek kajian dengan ISOM pada tahun ini, kita tak boleh hasilkan kertas polisi. Kita boleh guna option ini. Okey. Ini adalah inisiatif ISOM yang kita dah buat. Okey. Kita dah pergi selangkah dah sebenarnya berkaitan dengan kertas polisi ni. Okey. Yang ini saya sebut kat situ kredit kepada UiTM sebabnya last year kita banyak kajian dengan UiTM. Jadi melalui kerjasama kami dengan UiTM ni kita come out dengan satu projek kita buat kertas polisi. So sekarang ni adalah peringkat kita mengumpulkan cadangan polisi itu daripada tim researcher. Pada masa yang sama kita juga telah mula meneliti beberapa paper yang kita terima dan kita belum compile lagi. Dan di akhir nanti bila set of beberapa kajian yang kita terima, kita akan compilekan dan kita akan serahkan kepada KSU sebagai ini adalah cadangan kajian dalam bentuk kertas polisi untuk diimplementasikan oleh kementerian. Dia nak implement straight away ke, kemudian ke, itu dah bukan di dalam bidang kuasa IPSOM lagi dah. Tapi kita menghasilkan satu produk kertas polisi, which is kertas polisi yang kita buat ini dah ready untuk digunakan. Mungkin boleh disesuaikan mengikut hala tuju
setiap dasar-dasar baru nak dibuat itu. So dalam ini kita letakkan simple saja, kita ada pengenalan, problem statement, method, hasil analisis, sure dasar, penutup dan juga rujukan. Simple, walaupun kita ada sebut method ke apa ke, tetapi bukanlah maksudnya perlu dimasukkan secara detail method ni apa semua, just mention method dan kita syaratkan kita punya kertas polisi ni maksimum 10 pages je Prof. Ya, kita nak ringkas, padat. Sebab nampak tu, ringkas, padat dan tepat. So kita nak kertas polisi yang dihasilkan dalam format sebegitu saja. Ya, fokus terus kepada isu. Okey, ini adalah dari segi kita nak buat kertas polisi. Sebab macam kami, agensi kerajaan, kita banyak familiar dengan management tool. Ya, kita banyak begitu banyak macam kami training di Intan dan semua banyak didedahkan dengan management tool. Mungkin di peringkat penyelidik juga, di peringkat academician, scholars, boleh implement juga beberapa management tool untuk kita nak explore ataupun kita nak dapat nak fahami isu masalah sesuatu sesuatu isu itu supaya kita dapat menghasilkan polisi. Ini adalah konsep 5W1H. And then ada beberapa lagi tools, Pester, McKinsey, Pareto, Ishikawa yang boleh kita guna pakai. Ada banyak lagi. Ini contoh sikit saja. Ya, kalau kita explore management tool tu akan keluar macam-macam lagi. Dan satu yang saya nak share dengan profesor dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang paling glamour sekali, SWOT TOS. SWOT TOS. So dia boleh kita metrikkan antara setiap satu orang kata apa yang itulah huruf tu tadi, SWOT tu, dia kita boleh identify mana yang kita boleh buat dalam bentuk short term, yang medium term dan juga long term. So yang long term tu bila kita tahu kata polisi sebegini yang kita nak buat, dia akan duduk dalam long term. Jadi try to avoid. Sebab apa? Kita berbalik kepada sasaran yang diperlukan oleh bahagian-bahagian tadi. Dia nak cepat. So for me, untuk short term dengan medium term is okay. Tak ada masalah. Still kita rasa sesuai lah untuk kita cadangkan kepada pihak kementerian. So boleh guna yang inilah sebagai garis panduan kita bila kita menghasilkan nak identify polisi-polisi apa yang kita nak tulis ya. So ini adalah contoh ya, saya petik beberapa daripada beberapa kertas polisi yang kita tengok penulisannya yang agak bagus. Contoh yang pertama tu, dia ada bagi, bila dia nak cerita mengenai kawalan keluar masuk pendatang asing, dia memberi contoh mengenai penggunaan MySejahtera. So kita semua faham MySejahtera tu macam mana berfungsi dan sebagainya. So dia cerita MySejahtera yang dia suggest ni, mungkin kalau pihak kerajaan mungkin kita tak guna MySejahtera, mungkin kita akan bangunkan perisian yang lain, tetapi kita dah dapat satu kefahaman, seumpama macam MySejahtera, dia bertindak sebagai location detection untuk Jabatan Immigration. Kita kena pasti pendatang asing yang ada di negara kita. Bila kita dah identify, mungkin kita boleh kenakan cukai dan sebagainya. Banyak benda lagi lah ya yang dicadangkan. Itu adalah dalam contoh-contoh pada saya yang lebih clear untuk kita nak implement sesuatu dasar. Dan yang keduanya, kita tengok dari segi crime mapping, dia untuk help authorities to understand spatial crime pattern, so we can predict crime and deploy resources through GIS platform, and we can capture crime incident to evaluate and to know factors contributing to crime. So bila dia cerita mengenai GIS ni, dia cerita juga dia punya function dia dan dia bagaimana dia berfungsi. So itu juga pada saya dalam penulisan cadangan dalam kertas polisi yang baik, yang boleh kita ikut ya dalam kita cadangan kertas polisi nanti. Ini adalah contoh kertas polisi pada saya yang masih lagi umum. Ya, kita tengok dia sebut dari segi jenayah rentas sepadan memerlukan kerjasama efektif antara agensi peneraju untuk memastikan pelaksanaan dasar, operasi dan penguatkuasaan secara maksimal. So pada saya sangat statement yang sangat umum. Sebenarnya dia boleh explore lagi, dia boleh gali lagi dan dia boleh come out dengan suggestion yang lebih detail macam dua contoh yang saya tunjuk tadi. Yang kedua ni adalah dari segi pentakrifan, memerlukan penuntukan sedia ada dan harus jelas dan jitu, pengubalan suatu penuntukan undang-undang bagi mengisi kelompangan tidak membawa kepada pertindihan kepada penuntukan sedia ada. Pada saya masih bersifat umum. Ya, ini yang kita terima ni daripada cadangan researcher yang hantar kertas polisi pada kita. So saya petik beberapa statement pada saya yang
penulisannya tu belum lagi sampai ke tahap praktikal, ya, yang perlu kita ubah suai lagi. So ini saya melihat dari segi sudut kami, ya, di organisasi, dari segi praktikal yang bagaimana untuk kita jalankan ataupun untuk kita hasilkan kertas polisi. So ini adalah kata-kata mutiara kata, knowledge is in power until it is applied. Saya faham lah, ya. Kita nak hasilkan satu kertas polisi yang kita boleh kita laksanakan. So itu saja pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for that, Dr. Norazam. So now we open the floor for any question and answer, and you can even share your views related to our topic today. Yes, please. Thank you. Thank you, Professor and Doktor, untuk pembentangan yang sangat bagus. Saya ada dua soalan. Sebenarnya kami sekarang ni menjalankan kajian ilmiah dengan AADK. So ilmiah itu akan berakhir bulan depan lah, akhir bulan depan. Maka saya ada dua soalan kepada Profesor, Doktor. Pertama, bolehkah kami dapatkan format kertas polisi yang Doktor bentangkan tadi? Boleh tak kita guna pakai sekarang? Dan soalan kedua adalah kertas polisi tersebut bolehkah kami tulis dalam bahasa Inggeris ataupun hanya dibenarkan untuk menulis dalam bahasa Malaysia? Saya jawab sekarang. Okey, Doktor. Jawapan saya untuk kedua-dua soalan adalah boleh. Dua-dua sekali. Okey, saya jelaskan. Yang pertama, format itu memang kita ada dan format itu diguna pakai untuk kita buat penulisan kertas polisi dalam KDN. Tidak kira lah dengan IPSOM ke, dengan ADK ke, tetapi doktor nanti kena refer kepada kami sebab format itu ada pada kami. Ya. So yang tak apa. Nanti ni secara email pun boleh, kita akan bekalkan untuk kita bantu pihak doktor lah untuk hasilkan kertas polisi. Dan yang keduanya, untuk makluman semualah, di KDN ni sebenarnya betul ada beberapa penyidik yang menjalankan kajian dengan spesifik agensi macam ADK, macam PDRM, macam penjara dan sebagainya. Tetapi macam sekarang ini, lately ni KSU kita telah memberi satu hala tuju yang baru dari segi penjelasan kajian. Kebanyakan kajian-kajian akan diselaraskan oleh IPSOM. Jadi walaupun ada kajian-kajian yang spesifik kepada agensi tertentu yang sebelum ini, untuk future nanti semua akan melalui kami. Untuk makluman doktor dan juga profesor sekalian, sebenarnya kami telah buat perancangan kajian untuk 5 tahun. Sehingga tahun 2025 kami dah ada senarai kajian apa yang kami nak buat, dan kami dah engage dan semua agensi di bawah KDN dah pun masing-masing dah tahu dah kajian yang register dengan IPSOM akan bermula tahun bila. Kita dah ada dah pun. So every year kita akan buka, masuklah, sertailah kajian itu. Dan bila kertas kajian kertas polisi nak dihasilkan, formatnya ada pada kita akan bantu kepada doktor, just write email to us. So kita akan bagi. Bila kertas polisi itu siap nanti, hantarlah kepada kita. Sebab yang membangunkan projek kompilasi kertas polisi itu bukan AADK tetapi IPSOM. Ya. So bagi kepada kita, mungkin kita akan selaraskan dengan AADK dari segi tadi yang saya sebut, engagement dengan agensi itu untuk buat semak balas. Ya, sebab kita nak kertas polisi kita, targetnya adalah boleh kita implement. Itu target kita. Ya. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum. Terima kasih kepada panelis. Saya Dr. Saja daripada Perubatan. Saya dengan pasukan penyidik saya banyak melakukan kajian dari sudut keganasan dengan Prof. Noran keganasan warga emas, dan sekarang apa yang saya lakukan sekarang adalah keganasan dan juga bagaimana keselamatan wanita dan juga pekerja. Kerana kita tahu keganasan rumah tangga bukan hanya berlaku di rumah, tapi dia akan extend di tempat kerja. So in domestic violence and at the workplace, what are the security? So one of the area that we look into would be memang mixed method, dan kita juga cadangnya akan keluarkan cadangan polisi. Tapi persoalannya adalah kita tahu
topik ini adalah di bawah Kementerian Wanita dan Keluarga dan juga di bawah bahagian trade kan. Jadi macam mana kalau kita ada nak keluarkan polisi, di mana kita nak tujukan dia tu? Kita akan buat kertas polisi tapi kepada siapa kita nak hantar? Itu selalunya kalau topik yang multidisciplinary macam tu. Terima kasih. Soalan saya apa jawab? Saya ke? Okey. Macam ni. Apa yang saya cerita tadi itu adalah dari segi perspektif KDN. Okey. Sebab KDN kita nampak dah perkara itu. Kita nampak bagaimana pentingnya polisi yang dibuat oleh academician untuk organisasi jalankan. Ya, tapi saya tidak pasti di Kementerian Wanita macam mana dia punya standing dia. Ya. Kalau kata doktor nak buat kertas polisi yang boleh kita implementkan di peringkat KDN, mungkin dalam kajian itu sendiri kena lihat balik dari segi aspek keselamatan dan ketenteraman awam tadi. Dia bersifat umum, tetapi kita boleh capture dari segi keselamatan dan ketenteraman awam. So dari segi target group itu mungkin kita lebih perluaskan lah. Kalau kita fokus kepada wanita, dia akan pergi kepada Kementerian Wanita. Ya, dia tidak akan pergi kepada kami, dah keluar daripada skop. So kita kena buat macam tu. Dan kalau tajuk-tajuk begitu yang kita tak tahu ownernya siapa, hantarlah kepada IPSOM. Kita yang akan tengok sesuainya di mana dan kita mungkin boleh aturkan satu sesi untuk kita buat semak balas dengan bahagian yang kita rasa berkepentingan dan bersesuaian kita jadikan sebagai owner of this policy paper. So kami ni bertindak sebagai orang tengah sebenarnya yang menghubungkan antara dunia akademik dengan praktikal. Itulah peranan kami. Assalamualaikum. Terima kasih para pakar panelis ya, kerana kami ni semua academician dan setengah dari kami ni clinical specialist, tak tahu pun macam mana nak buat policy paper. Jadi saya rasa nak tanyalah satu soalan yang agak basic. Sebab kami bila telah pun membuat kajian kualitatif ataupun kuantitatif di dalam komuniti, stakeholder kita yang sebenarnya ialah Ministry of Health. Jadi kami pun tak pasti bagaimana penerimaan policy recommendation daripada pihak akademia. Jadi kita perlukan satu proses di mana kita engage dengan kita punya main stakeholder. Jadi apakah feedback dari para panelis dari segi bagaimana kita mau membuat yang step-step storming dan norming tu sendiri? Mungkin boleh kita bagi cadangan sikitlah kepada kami ni. Terima kasih. Okay, terima kasih pada yang tanya ya. Okey, balik kepada apa yang disebut tadi berkaitan dengan step-step tersebut dan bila buat polisi kita nak tentukan di mana, itu yang saya nyatakan daripada awal tadi. Yang punca asal tu, itu yang kita nak tahu di mana. Macam tadi disebut oleh doktor ya, boleh tak yang daripada bidang agak berlainan contohnya sekarang ni yang dibuat daripada Kementerian Wanita dan sebagainya, boleh tak pergi ke sana? So that means kita kena faham kehendak pihak yang asal itu apa dia punya skop dia. Itu yang saya sebutkan operational definition tu. Skop dia tu di mana sebenarnya yang sesuai. Contohnya kalau nak pergi kepada Kementerian Kemajuan Masyarakat Wanita dan sebagainya, apa dia punya target polisi-polisi yang ada. Berbalik kepada isu tadi, apa target polisi? So itu yang skop. Saya tak naklah sebut teori-teori itu balik, tapi itu maksudnya. Siapa yang bersesuaian dengan kehendak polisi yang nak dibuat tersebut. Okay, daripada situ barulah kita boleh tahu tahap peringkat-peringkat tersebut. Okay, dengan pelibatan forming tadi, pelibatan siapa pakar yang bersesuaian, kita kena betul-betul menyeluruh. Okay, maksudnya kalaupun berkaitan dengan contohnya kita kata berkaitan dengan wanita, tapi mungkin juga ada terlibat dengan mereka daripada fakulti ekonomi, mungkin ada juga terlibat daripada fakulti apa lagi contohnya medik sendiri, daripada fakulti law contohnya. So forming tu perlu melihat kepada siapa yang perlu terlibat supaya polisi yang dihasil itu sifatnya menyeluruh, tidak hanya kepada skop yang kecil itu saja. Sebab polisi ni macam kita katakan nanti, bila dibuat polisi dia akan digunakan dalam skop yang lebih luas, bukan kepada satu kumpulan kecil tertentu saja. Balik pada soalan tadi,
kena tahulah target tu di mana, barulah kita tahu apa benda yang nak dibuat. Kalau kita tak tahu jelas target tu, macam mana kita nak buat yang bersesuaian kan. So mungkin di peringkat ini kita kena study jugalah dengan Epsom, apa sebenarnya objektif penubuhan, apa kehendak dia. So kita kena study dulu, kita kena faham dulu, baru kita boleh bagi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkaitan tersebut. Okey, Lasa? Silakan. Mungkin saya boleh tanya tentang terma-terma yang digunakan seperti policy dialog. Okey. So bilakah apakah kita boleh panggil satu workshop yang brainstorming dulu seperti policy dialog? Boleh, dia tak ada masalah daripada aspek nama tu. Yang penting tu pengisian apa yang kita target bagi setiap step-step yang kita nak buat tersebut. Mungkin kita kata macam Dr. Azam sebut tadi, focus group discussion pun sama juga. Okay? Nama tu boleh dipelbagai, tetapi yang penting pengisian apa yang kita nak pada setiap peringkat tersebut. Ya? Atau Dr. Azam nak tambah? Yalah, saya menyokong apa yang Dr. Zawidi sebut. Ya, tak kiralah nama apa pun. Sebenarnya yang kita buat program begitu, kita nak dapatkan komitmen organisasi. Itu adalah sasaran kita. Bila kita dah dapat komitmen dia untuk attend, sama ada kita buat forum ke, kita buat town hall ke, kita buat FGD ke, round table discussion ke, whatever, you name it. Bila dia dah ada dengan kita, kita banyak isu kita boleh throw out. Kita boleh clear banyak benda-benda yang kita tak faham. Sebab di peringkat organisasi ni, sebenarnya dia orang tahu ada benda-benda yang nak buat. Tetapi sebab dia orang bukan academician, dia tak tahu nak formulatekan benda-benda tu semua, pergi ke susunnya, ikutnya dari segi turutan yang betul. Tetapi bila kita duduk dengan dia, you all ada knowledge ataupun experience dari segi akademiknya macam mana. How kita nak menulis secara akademik sesuatu isu, nak kupas satu-satu isu tu secara akademik. Dan dia orang tahu isu. So kita kena blend lah. Bila kita blend bersama, then barulah kita akan come out sampai kita dapat satu kefahaman mengenai polisi apa yang dia nak dulu. Daripada polisi apa itu, barulah kita boleh hasilkan draft policy paper kita yang menjurus kepada sasaran ataupun kehendak organisasi. Ya, itu yang tambahan daripada saya lah. Ada lagi? Yang pertama, of course, thank you very much for the information. I think it was very good. We have both balanced view daripada academic with all the terms and the implementation side lah. Soalan saya, tadi Prof. Zabidi bercakap pasal utopia and incremental, right? So we need to know what is the utopian, what is the historical background. You need to do a lot of content analysis, so that's a lot of work. But at the same time, I also see a slide from Dr. Nor Azam tadi mengatakan bahawa dalam masa tempoh tak sampai 5 tahun, kita dah bertukar 3 Prime Minister with multiple dasar. Jadi bagaimana sekiranya kita as researchers, we're looking at one dasar dan dasar itu telah berubah. So how do we tackle them? Ataupun we just go back to the main big dasar. But there are certain dasar yang agak fokus, right? And we might say, for example, the last 2 years we're working on that particular dasar and realize that in the next 3, 4, 5 years the dasar is no longer there. So what do we do? Okey, dasar ni bila kita tengok yang saya sebut tadi ada 18 sebenarnya semua dasar-dasar yang baru dibuat. Dasar-dasar baru, dan dasar itu ada sebahagiannya kita telah ditambah baik daripada dasar-dasar yang sebelum ini. Mungkin 10 tahun dahulu, mungkin 15 tahun dahulu, dasar-dasar yang dah tidak lagi relevan. So digantikan dengan dasar-dasar baru. Jadi as a academician, bila kita nak kita mau, macam saya cerita tadi, kita mau tu incremental punya part Prof. Zabidi, kita bukan pergi kepada utopia, kita pergi incremental. Tetapi kefahaman kita mengenai utopia tadi yang Prof sebut, dasar-dasar yang telah ada itu kita kena faham lah, kita kena sentiasa rujuk, kita kena update dasar-dasar itu, kita faham terlebih dahulu. Sebab apa yang saya letak situ, saya ada letak di bawah tu, saya dapat daripada mana, buka je website tu, ada semua situ. Sekarang ni kita dalam satu dasar-dasar kerajaan tu, nanti boleh tengok balik dekat slide tu, saya letak dia punya sumber internet dia. Boleh tengok bila kita buka balik, dia ada dasar-dasar yang kita boleh download daripada situ. So bila kita boleh download dasar-dasar yang terkini dan kita boleh fahami, kita baca, fahami, dan kita boleh rangka kita punya polisi. Sebab satu-satu dasar untuk makluman Prof, mungkin kita kata WKB 20
hingga 2030. So wawasan kemakmuran bersama sehingga tahun 2030. So tempoh dia panjang. So hingga tempoh itulah wawasan yang kita pakai. Ya, bila selepas 2030 mungkin ada wawasan baru pula. Kita tak tahulah apa lagi wawasan. Dia akan mungkin extension of wawasan kemakmuran bersama dan dibagi nama yang baru dan satu tempoh pula. Mungkin 20 tahun ke, 30 tahun ke. So kita akan update dengan dasar yang baru. So dalam tempoh ini yang kita buat kajian ni, semua dasar-dasar yang saya tunjuk itu masih lagi relevan, masih lagi baru saja diwujudkan dalam tempoh after PRU 14 kan. Dan kita boleh guna sebagai sumber rujukan. Dan ada dasar-dasar yang tidak ada dekat situ tetapi dia sebelum PRU 14, dasar-dasar yang masih berkuasa. Tempoh dia mungkin belum habis. Mungkin ada lagi 5 years baru habis. So masih lagi berlangsung, masih lagi kita boleh jadikan sebagai sandaran ataupun rujukan. Itu komen saya. Terima kasih. Saya tambah sikit Prof ya. Okey, berkaitan dengan apa yang Prof Nora bangkitkan tadi iaitu pengenalan dasar baru. Tapi sebagaimana yang saya telah share sedikit tadi iaitu dia masih lagi menggunakan konsep yang sama. Kita boleh melihat lagi daripada aspek senario yang telah ada. Historical analysis yang dah ada itu akan menjadi, sebab itu saya namakan foundation dia di situ. Bukan bermaksud totally change, tak. Dia masih lagi asas pada perkara yang sama tapi mungkin little bit change sikit. Tapi asas tapaknya masih lagi kita boleh guna yang sama. Jadi bermaksud bila kita nak perkenal polisi baru tu dia bukan terus set up a new benda, tak. Dia masih lagi asas yang sama. Jadi maksudnya tak menjadi satu masalah lah kita merujuk kepada polisi yang sedia ada sebenarnya Dr. Nor Azam sebut tadi itu sebagai tapak yang sedia ada, kita tambah baik daripada di situ sahaja. Okay, daripada asas yang ada. Sebab kalau kita nak mula terus yang baru tanpa ada asas itu yang kadang ada lompong yang kita tertinggal tersebut. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nor Azam and Associate Professor Dr. Zabidi. So if you have any further questions, you can always email us at Research Cluster on how to keep in touch with both of our panelists today. So before we end this session, we would like to invite Prof. Noran and for the exchange of souvenirs with our panelists today. So we would like to call upon Dr. Nor Azam and Associate Professor Dr. Ahmad Zabidi. Then will be followed by a photo-taking session. Thank you very much. So we have come to the end of our session today. Okay, so once again, on behalf of the organizer, we would like to thank all of you for your presence here with us. So please enjoy some light refreshment outside, packed food. So thank you very much from the Research Cluster Office.